Эфиралда бугу хунзах телевидение. Вайбихули бугу нижер иргадула передача. Хал хагарал qoyazda басмалда бақана районулу шотот аросутла Дагестан республикалу мустахиқ авцилхаби ургулев Хучбаров Захид Хажиевичасул ахираб шугу соналда даг автодоралда генералиев директорлун халт улгохабураб халт у хақатлу жинцаго яги цугидал издательство базул мухбирза базул жигарчихилдалун қватири раҷарал мақала баздасан хабураб эхатлу презентация хабуна хунзах централия библиотека елдам Хелда ахал хабуна Захид Хажиевичас садақ صالرز حالت أرز هی سروق ارال معلم زباز و هی حالی هستن رایون الروسته کمیک شارل هی سو حالت قیمت از حالی وکیل زباز. اگر از ایت میشود شباده ایت ارسانات دو خالد راهن جنگ هدف سریجش کو دو ابو آن چه اینترنت کو نجات تنی کینالگو رایون سرک ارال کینالگو شیمال نجات دیوید کو سالت چاله درات روان چنگ هی سانات کینالگو چند خالصینگ سوچاد زاهید کو آن دوی شطور دست کینالگو بدیده رایون سرک نمیر شیمال آن دو Отец снах година садах дом девятка солдован, до 10 солдован. Школа дарсида батагрука. Кинна мегнежер анру садах букнан синди. Ошет ялдаги вечерне занятия букнан. Радал баканта кино патира хундан де тажруба алдаги дина садах ру баршайрони. Сиду снах дерги до согуслига ходусиона. Ну, Захид шуршуора. Захиду ана то интернет алсалхан жода бати асрач ара чанги бати характеру шималу ан. Койшагеру анизан, значит, шикагеру ана Захид хезда вот кидани югунарон. Кидани вихани гицинги кодот эхикун диндиргу цаут усарчу. Только сондоне вихридо сулунарон. Де галмагера до очки югунарон. Шимал до очки уважение буганду сул. شايقول شو هسه عارضي له الرجوع وشيد زادوا خطان وقنارون هلي شيء مثال فهم بشيء روشيد بدأ محمد محمد رسول ليجرو أن يجرو شيء أرجبيت إن الرسول زنيات يالدكي في دكوا هذا بتاعه تخا وكو بعد يجوا توصل شيء دوم جوجوكي عدم حساب الله وتاكلده قادر يبغى عند سول سيمال دوت كيو أنا غوسكي هاللان سنجاشين رو أنا جيت أحيي رو أنا جي اللي هدين شو أنا زاهد لو الشيخ هذا شبيش أنت سول إني بوقر شين جبيت أنا جاء أتوبالر أنت بيش بجوار إنترنت أو ده ما قد سول شيء بوقني ها نودينا هو بيشوا أنا جيت أقول أشارة سيسورة حالتي هذا جين سقو جهولة هذا مسألة إذا تيسور جو أقبلت أنظرون شلار شوانا سالجي شكوان اللي جديد نوخزو отраслялда Захид Хажиевич халтула иқолдик игусонал. Хездасан шугусонал даг автодоралу қоял реализлу управлениялу участкалу начальниклун. Анцилик игусонал нухмалли хабун бугу қоял реализлу управлениялем. Цо сонал халт унуго даг автодоралу генералиев директорасу заместителлун. Цуги сонал халтула Росавтодоралда. Митлу сон Захид Хажиевич аскола ғилмуэлле. Хадусиб анцку соналда Захид Хучбаровасул нухмалли алдагорл моста отряд Абура Блюцел рал нухазул инфраструктуралу объектал. Хезда гохортлов Дагестан тун қватиби хунругил Олимпиялу киналниги Северия Кавказалу республика базда Москва шахаралда Москва Астрахань Тула областазда Краснодар Ставрополь Красноярск краязда. Киналгу объектал рантлол рукана бихи забура проекталу болжалдаса имерго себекун. حقائق صنف أزالي نمسلين هذا إنترنت أنا أشجع هذا كنا نجيب وروسا كنا نسمو دويك فادي كان أنا شوف هذا اللي دويرات أنا خلاص خارج السكين واتس وهامش السكين كتيجي يمكن دويرات أنا نو هيبو داهيت كان لنا دوار أنا شو بنيجي شتوت السم لوكانشي لوكان توتات جاه ثابت الدولي هتين أول دوار حجمنا ردو شاس سواس دو أنا خلو وشيء مو أنا دايتي كلواسو أنا ماتش كيناني أغرب أنا فون توكا تاك حاول اللي أمثال اللي فيهم
Ama zahid kidini gidip otururdu. To Zubair magamödüşüm zidao çıkmandı. To sokrat ona asiki bir dagi kıyeli cindi dagi kıyeli zadaniyem elmaç olan zahid tikrar diye bakıyorsun. Nakis oldu. Praver tezgi var ona. Dedim jugut açın avcılandı. Posti cigara kullan. Zahid bu kan camal fik ödev çare. Hiç senigim tonigim çiğdin dostasın şimdi peşler yapmadılar. Peşogin var şimdi gay. Hep bir unarım. Tosul ödev geçen adı bu veçerden tezin sosu düğü in kullandı. Veçerden etildi gibi çok gibi kumak oldu. Hedin juba uvar joru asukundu kemaldı. To kıvana şapolda antselson. To ya şkolda ona antselli ego klas. Ego klası ona hangi dua kıvarı kimdi? Duası kıvarı kimdi? Mersi salidroçan oyahım. Ama zahid to agar çay girgülüm Kirgiz dua alına. To git dua git alına kun хватит до они Дагестана. Ну, зahid şunu pojoet biçiyorlar. Bileriz zahid sen hagıp ko maaşka aldı. Железнодорожный yolsan bu ko hiç umut değil kırıl ayda şonum. Kasigi kat bir şey bugün игусмена моё хаб кадуги вана. Hedin ахеку кризигиона оси благодарность бишани кола оси один обжоек заслуженный строитель. Хеби ан колда хеди. Знаете, там дикханиги обязательно выжёлом. Махачка вот он там дикханиги Kodiyeceğim, vatayetini gayet olsadın kanı. Vallahi tulayla hava oyvaçın çıkıyor. Bu bana tek umaçana. Var garajın nabucu начальник учил арго, инженер учил ama o suğa bir jora kinne digu wa sadak halk diyor biliyor anı dedim ki var emen gibi münasebet bu anı olsun kinnesi bu hürmet tavali, vajda tavali. Hel çata dili olkay, çutatsın lebeli, jobajarını pedini kumana, hadi haran şkolda ruk ardidi gani, kinon diye. Hangi zahidi, ditto eşkiyoruz mu anı, ev zahidi var çünkü ev siyo juayzilan, Dagestan sevmiri. Milyon avro dört ekhoy. Yani yol bitineni hukumalısı biraz çok oldan antille ankeli şu eli sonuçta bu antadan dikti. Hadan dikti bu karşın yok xara jo hul ekhuel. Amerikalısı, Germaniyalısı, Arabalısı, Pakistan, Irak rezul bitsehitil dört ekhu. Bir salam git eheste Даг автодоралда халт улишлу телекоммуникация зул система иллу кумекалдалун хеста бихула укаиллу транспорталлу ралил бак аздабугиб ахвал хал. Един хидал нухлула зул маишаталлу чара хараб хасил хабула. Хаза була ремонт хабизиги, цитасан нухал харизиги, хажа талбак ал люцула республика иллу нухазул паспорт. Нухазул киқолда анску проценталли хабизи коле букуна капиталия бремонт. Хямнуску тлёлдат асан машина бихвади да хабун букун бугум. Киқолда анску тлё авария киал да хинқи букун ту банку қам букунам. Республикалда букунаро ханжи сибнухал раяллу техникам. Хажа табқаи қоно. Дедин хитал аслияб муратлун хест себелхола регионалда инвестиция рачнари. Лхагали дажани республикалда рала лхабгу цияб асфальталлугин бетоналлу завод. Шугу бетоналлу завод варачнарула импорталлу производстваллу ханжи сиб техникам. Рала немцазул технологияллу битум цунулил ва хилхизарулил бакал. Районеху шото да ростал, олго дуняла да цартибитана, акул буги васал жанир харурал бок куладиеги шото да росу,
Акл буге пхимер баркат буге вас хавуна шото да хитина бросук эбел кандула кун эмен хажица куна дуй тарбия захид залдеян дур цар машхур хяна Дагестан алда доба Москва алда СНГ алда дур акл хаяху дур проекта зул дуца Нижер аралтлоял нухазу кинаго укабаз дуда абуна захид мун Нижер хажат вугин дур проектал ана дур цар раана мун Дагестан алхи чухи хунчана эбеле брат дуца ацук бичичо дуца ткоял рана нухал качана бестал химала зиарат спикана Мискин пақиреси садақа куна. Захид, дуйца шечо арцук долларах, дуйца шона дурго хайрху. Месед арацаху босик олареб, Аллахас дуйкораб ақуги хайги. Захид, ниждудасан чур харалруго. Захид, ниждудасан рох харалруго. Республика эллу кварлу мас'алабаздасан квар бугерлун тлуна районузул центразде асфальт эй. Махачкала эллу аэропорталда ва Махачкалада сөрө кругел нухазул реконструкция хаби. Хел программазе сурсатал ричазе лик аплумбихи забула хез инвестораздам. Хедин рана кигу кластер Хумтаркала районаллу Тюбелда ва Нихле районаллу заиб розул. Налоговый спецал халт иляхал знаки сталкиваться на вогон данч, на вогон вот синьке как раз глобали ахрук один проект kasi арахки. Удивительно амал гиберцина ге жиндирго рейсатлук балайт угон жиндир ақлатлук халайт угон цодорлук халайт угон простойчи ватана делевчи синьке дунт ах охар гео годен чайруго клеми саласлеруги чай ромбат уни эйлесли бататлет Дитлер година дада кунал хонда круги чай туда дашлу люгун теруко цодруги Зенги вогидо то вог ана йоги чагочи боги бажар боги чи зенги бача бадан халт дегават на даса хадун тедеби кана рай он то дивот моцинга одинго су эменге талан деди мона чурат зенги мочо бокалдер ну ана шодот бокалдер халт люг ана аккурат ваца да чи ана йоги дивот моцинга хадуги дан арасли далниш Сол вас хошпаргун гитлек шайб кой друг ин чайру от каде он зенги хошпаре гит он хес Соза адама цабай кодуг авулю ана орес руги чаадул хималу он ол депутат чалды он жоги авон действительно керай он отлеги керги потакалда пайда учего а библиотека друга халду кайгацас рахас парит оана синги бати роса трат чааду бит оана эс эмер керай он мурат ували клер хук и николе достойный представитель Юго-Словацкой республики Молдовы Один чай эмершаги клерай он даги эги ези сукинна дего агаче божи шатадыр жамаат синги учитель здесь хеден тарбие гитро хеден чигезор клей мисалатли шуго тацук ар арсесул пайдаги босила эстас мисалги босила Мухарамкент районалда киязалда анцилхаб абилип соналда хез бала киносилда лапқолда шугу метр халахиялуги анцилцо метр эбхиялуги буги бто киго моцалда жаниб. Хебук ана укаялугу рекорд. Хеллу хақ атлбицуна эрфуялу пачали қеб думуялдацин. Хат уқана сулху тло қеб мух бахуна лапқо азарго уршиде. Инженера су нус азарго уршиде. Хадуси берхен хиллун Дагестана лунухал харулизи букуна Махачкалаялу аэропорталда самолето рожинигун удор чези нухаби. Киязалда анцилу қабилеб соналу хаслиқи цомот салдажани бригадаел уқолда анц азарго тонна асфальталугин бетоналу тола. Хедин сорду қоялдажани бишшигу цикараб қадаралда шу азаралда кинуску тонна асфальталугин бетоналу толи букунам. Асия бғаталдам бетон тола полимералугин битумалу қучалдам. Хеб қаидалда халт улагу Дагестаналу компания букуна укалда тот себе хединаб халт хабураплун. Пятилетка автодора Ехал қары авиатица автодор да лавшугу сонок загет гажиса да халт андон. This ideal асигу то умр дул бишун то ди палес ди шугу сомук анелебило. Загет гажич это в 2002 году институт Клеон Дон как раз молодой после института كده حاط اسكلين هدينا وبدون حاط اسكلين من علاقة بخلوط ما خدش بالي بخلوط كلهم دون وتسه واجبهم ستور هغه بعض دي وزاجد جاجيش سواتنا شنو بيكره خدام از دي خم حاض وخز ستور جست سباك بقرا انجينيرز شو زانجي
هاو روسوتلي هاو عقاري هاو معارو وهاو روسلون شيني موجود وسوق أنا عسيقو جواني بدرجاتيزي حالت وشاي استراتو وشاي بدرجاتيزي هاو أصلا كده تديقوني قطون دون إنيو قدالشي أو نو خلقيت قول قرالي هلاب نبتورين وديناو الباركال قلت له تقول إذا قد بجستي استولش قلتلو عندون واسترات سون حاضر الحاب نقوق بسمينة رادال الحاب طرح بابيكو عن جت هادو استولش سان بيتونش كلو أنا بيتونش كل صداشون بيتش موت الجانب إنجنير بلانو عدل كونغوستي إدارش أنا دون حاولت زخر دراج نوتس كده دوختش البنات قلت أنا دراج نودن عشان بحلوات أنا دون اختار شباب أعتقد الله حاولت إليك أنا أستعين أستعمل كده صاروا ونجوا أنا تو الخلاص جت إخيز قلت السبت اللي قاعد نجوا التعمير رشات الأخكيد تبغى تجهزون تو إنسوت سعد المارشلون بيتولان هذا نسيسكول لا خدمات أخر أفضل المكان وص كده جو تو شيء شو أنا روحات إلى سبوت سكسيلو أرجع خلاص سبوت سكسيلو أنا دراجني كلون عن يا بيج يا دو بوشك يا دو أختيار دو كينوس دو بيجتزو عملو خالد خال بيجي تخوض أسبوتشون هاب توچانه کار هاب بالا کارتوس لوچو تو پروتاکل اینترسنی است که تو نتلی پالیزنی پایس کلو کنم صدق تو دوی حالت بیش دونه خاح ممکن بود محمد و بعد کدام دواج انا بود ساعه نص شغال خكينو دیگه و چانون هات خودو نص شیل هاجو بقارو یوسجو خدواج دیگه هرادی کنترل أنا خمس وقتوا ليش هني كاسكرا خنا جوانا بس نقيس عن الخلوات نخش عنها والله عندك جنس المم قد إلى أردا عندهم قال شو ده جنو تجزم شان تقول هاي جلو خبلا تو وايد أشوف إنش أربعة أو بيجي ماتشين تقول كذا وتخيل نشوف قلت إنه ما جمعت تدوج نلبيت most بوش شمس ويجي نويلاند هذا نتمنى خاصة تاك أنت رافسات كهو نكسر أسكوتش كن كهو خا ولا بتصير إيه كلها بوش ساعات بالله خل باج أنا خمس خمسة بحاجات دقيقة موجودة شلات مريخ كلهم زاجين كجيش سباريهم كلهم ريخ كانوا تيستر خد باج أنا راس قانخ دوتسيلا هادينا تكنيكا خيل هادينا جوبينو هدا عقيتو راك أنتو خانو خمسة خاصوات خلوجي خراجي خويل بيت إسكول خاصوات شون خلوجي كين خلوجي چانو خاطب أسام باج هالشي شو هدا عقيتو راك أنتو ألاس قمت أنا جيجي ناش مشيت أسبوع إن عندنا تو كذاك دون عمرك благодарный его زاجيت جاجي صدق حاط الشيء تبصت السوق نخ باتشو من السوق سوق خشبار أو أجوج أنك تحول وتقيس صنع إز رأيون الحالة إذا أنت سكويدين تكنيك الإنقام أجوج بقول رأيون الحالة إز رأيون الحالة إز لا لكن رأيون البركة كيوجي رأيون النقر تشاي والله سخليت لجزء والله سكمت أنا راجع نقول كذا سكوا بناش جيجي دايك إذا بريطانيا جيجي بس دايك جون كذا ناشنا الله سيزو سخوات مثل نقص عويندي هدينالгу حسيل الكولا زعيب بارا производство ثلوب кластер ثلوكي كي ازرالда анцилун قبيلب сонатлу анцкомоцалда жаниб автомобиля зулаб гуниб шосселда анцилек игу километра ثлуаб участкалда халт изабумбугу 2 миллион кубометр тлуру грунтатлу ва тоцбисиб асфальтлум бугу сордо qoyalda жаниб азаралда шунуску метр асфальтлу лей нормалум дитлу хинабун. Стихотворение посвящено нашему земляку Загиду Качиевичу. Однажды в горном Дагестане, в ауле Малом Шатруда, родился мальчик и назвали Загидом, значит скромность, честь. Он был достойным сыном горца, учился в школе лишь на 5, питал любовь ко всем наукам, и к математике всю страсть. Он вырос, продолжал учиться, инженером став путей, его тянула неизвестность, а делать легким путь людей.
от жизни. Для него это святость. Он кровь и не питал любовь. Его манили за границу, но не оставил край родной. И в маленьком живя в вагоне работал, мыслью создавал. И днем и ночью не устану. Мостов проект он создал. Не перечислить всех созданий, их пот и труд, их радость слез. И только в них нашел он счастье. Ведь дагестанский рад народ, его мосты, его дороги приносят столько пользы нам. Вы грамотный руководитель. Мы просим вас, вернитесь к нам. Автодорошлу халт қобаз жигара бакал хиабули бук ана кино ниги федералия программа воздам. Лез дахали бук ана слик специалист дал хечуко халт итсебехун унарибхи. Един хидал Дагестана слу школа сдаса слик цалдок хабирит улан цализе укайлу батибат ил бузазде. Республика тунк атири цализе рорчаразе нус азар гогуруш подъемнял ва анц азар гогуруш шибаб моцилаб стипендия клолан. Студент ицко унқилазда ва шуилазда қиматаза цаули вугони. Хабсааталда Дагестаналда қолық игу студент цаули вугу Москваялда, Санкт-Петербургалда, Саратовалда, Ростов-на-Дону-алда, Краснодаралда. Киязаралда анцими қаблепсоналда қуативи вичана Москваялу автомобилязул геннухазул институт баараб дипломгун тлю изабурав тотцевиси выпускник. Жака hadden dan dit geld. Deze raakte op een zo gaan hadden aan je doen dat je ook gezien je gaan hadden al dik dan maar zo iets nu al weet je niet wat die het is een chocola rai ontwel roosvoetsel ook aan die jugo wie kon hadden als ons halve johnny meer dik gaat raar jugo zei niet rai onasje meer halt abra jugo zingi salongi wie kongi raungi miro stana slikara kalsın. Zahid ev çocuğu çıkuna jink ad bugi radlil bahay hechevgi çocuğu çıkuna jinda dan det sarab meseda subahay Zahid hedina çıkıyor kutaka hedina çadasa rohize çuhize nifkido kola zingi hadne pandesi hadne oski krugar otse baybikanigi Neslice hadne dandesi hev habize mustahik avgu Respublika maşkalda habize mustahik açıgo Zahid hev jugo halt okan hisabalda gurugi adan hisabalda bişun kutaka jugo adan hisab adan gurugi adan gurugi hal haqab jugo bişun kutaka jugo haqab çesul adan kimuki rasulitse qamugo do şuali godur tuşman ugin do dosta hadin abilan abilerin doğugin çiğlen abunda no çiğugina no o kuda karar o khalo hedine çiğugo adet yav jindir çuheçev bugol yav asa çuheçev adamız da hukuk alhazı talib hedine adano go Zahid ev jugo gurevgi esu vasyu hedine Nesede kullan deputat al kuda akal şivgo gure jodoy guru jeç çaylan ama hev xochvar edina vecho este insu direktero goray onatli emere payda bugu nejeda wikana raana dande dochana hedina chugo hesiyala nuhal hesarla bishun Allah stajanegi adam stajanegi bishun kuda kalda jindi kiri gibi kone kinojugi ha nuhazu iş oluzari nuhazu iş kuda kal asa bishara ve hak irak untu navrachu gozayid Вукуна живжижоту специалист, все слика учитель, слика тохтир, кино грозо кругуна година. О жимдирго махшел вокхлю, махшел халев, рак унтун хапуличук аназаид. Я Аллах сис хахликлеги, я Аллах су кино груги зифина табакатлеги. Neslide askon ilk çuhizi jigi hesiyada ve kamgişine yani biraz abakat aşırı kinyo çabuğu geli zingi helde çuhizi be onu kiray onçuyor ya Allah emelta ginisler edin adamı esi saklı yitlegi nesli hani rugişine zugi kinyo zuguray ona sugu heste salam gi bugün hev kinyo zigo adama sıhıç o rak hesu adam ya bulungi abezde Хезу Эмирал специалистас жидергу квалификация бурхизабиелу батибат эл қаида би халт изарула раққи цикрал халт улел бак аза сордок қоял халт унгем.
Улкаилда торитулил батибатиел выставкабазда ахалхунги рукана Япониялде, Англиялде, Германиялде ва Австриялде аралцин. Эмера специалистал ахлу анхез жидекко лекциал цализем. Дахта кумбайбихана хезуқи халбихи ахалхабизе батибатиел баказаса специалиста рачине. نالشور محمد سليمان محمد يوبيلي هابلو جيل أون حضور سنوك عندهم شو كيداس خلارب أدنى قيمة قمك عندي ساسون تورشي سوتشام هاو محمد أصحاب أوسون بارميخاس نيجر شكول غدي واج أين حارز أونوك عندهم أساس هي ما خلاص أون محمد رسول الله Bonjour, secrétaire comme Bastilem, la rayon Ouronel. Haviz Kamugila, Jindiri Bile, Hemachal Shekil Nikilam Astida. Razio, my secretary. Of the habit of August on Troegi her pro honor, think Asol Gundanchoi, Jerg Casual. This is a joke and Asaras America Khan, and you all come in a shot of their bibliotheca. Nekret zahid ilbitsin kanne. Sen kılıç dokpala eskolmik. Kılıç kin vijaro, kinam naslı kılıcı hevka, kinam iç hesi şumugene. Anjoda halivati gdevola, khunza khub ana sab grosu. Pat abat ogru ana sayla pe şolar tagi, çototagi. Şamil zamanı hol çoğu darona. Khunz il aun avra halk da kortoy univugu şondotli dob zamanlar qalivugu kinichuk hadaroy hajis qarat ekhalda şondotli asa qurul amu an soit in kuli to hafizan di vaqt matl hagur ko bejotoyon ot kul shotota spain mislo hadur sailu هاقل باك أول بريش كذرون خنزل أول قام على الدكتور. عندي شوطات أجي يبغوا خنزل قام مشهور شاي. دي تصير على هنيسة نير العلاقة. جو بجارو لي توهرا جو دوتسو عمره دجاني باك كل شاي راقن هنيسة. دير كلاس دوغن أنت كتشي هنيسة. مقال خلاص سنقخا تعيش عندي تسير وكلمه هي دورت أصلا شانس كيلا ونغسطا محمد وسطر هي أنا زميستي في بينيستر جكها هي أنا محو بريزيدنت فنو بنخش يسوع إيكونوميكا باتشونيشي تنجي تويجل شي هاي الأول واسوقنا يو أنا وين أكاديميك تعرف بالكونيك قنوع يسوع حاجة يبغى قسمات فوق أنا يسوع تغالي تكون مخرج أخبر أنا يسوع وين وتشيل شلني كيدا كنيسة هولي بوجا نيجي أبلانتيجي دولين يبغى يدوري عمرت أبشر سواس ورج أناني إيد الحكومة بيخ كل مخر هب أكاديمية كلهم بالكونيك السوق درجة ده ويجي بينسيال أنا هو عندي خلاص عندي قسمات بيخيزة بوك مجو صورك إيه عمودي خي خونتيج أم خانة واس عندي نجود غرقايج خاوبي هاو موسيقان كيلو شيء هاو نجود يفوستي كذا دوزور умачи яунук ана дошански сугасугу хасатки هذا جراس علاقة بين دول حدود علاقة بين عدم شيء بوجي عدم استراع بيتني الحلل بعد راعي قبل عدم شيء بوجي هذا عدم إنرجيشني شايرو ردود هنجي وش هنجي عمير خان народный художник Дагестана. Это الله خنو. أنا سوي سوق لاشين ديسون. عمير خان إذا أمن ديسون من ديدا أسقط أوك أواج إنارو شدان هبيج أولي هبيج أولي.
هذا هذا سمرات بزن جايج ونويج انتريس جايج خاط طبيعة شيء هذا ما ضغط خاطر الحال حكومة الجامعة وجوها الحال الدنيا شيء وعمر توا أمير خانت سوف هدريت هون الصورات و والجا جراد ده دوي عدن يجيش خال كان يكون مات هذا بوجود سنجي نكير درسنا شو علوق كانت دياسبورا هابورا نكير درسنا الأقل خني الآن هابورا قشي بوجود هذا دينغو از صورات دو مزيحي هدريت هون هدينا هذا علوق براق خن دراسة أنجراج إنك زاهد وك أنا تنجي حقول فيش اللي هو أنت السنة حط تصل ما عندنا حل زاوج شو أنا زبير ما قنديش من أول شو ناتجين دير إسكليشت الشيك أو إنسان جيو أنا شيك أو شيء جيو أنا شيك أو زاوج جيو أنا كيدا بالاه نجي زاهد كي زبير ما قنديش فيس كابينت هل دعوة جون شوف هرتل نقعدوا جون كي بتصدق خلوا بيعدنا ها مسألة يا رولي عبدان بالي قطعن دول صوت سمعة هيدنا راتلان ديدا هيدنا شايل دخلوا كوار تشيوك أنا زايد شكول بصالون مخا تو كينا بوك أنا جيت السنكارا هيدنا عمل طبيعة كون دسون وصوت سيب تقول مسألة بوك أنا خايب بس علم بس هيب علم يسوق الشانا كون أنا أول خبر قدام سو زمان السنبات كانت سنجي كازيتا شيل كشفارو زاهد هذين مسترويز سنجي علمي وحالط أقن هذين يشيو بيلام ويخرج كعمير مخبانا سو نخلتون ما حدش قلالده خاني حالط اللي تون هو أرمي خل شاني يفندق الإسبانيين في ديركتور حالط المخل بدقي وحبل داس السادين إني وعندهم شغل علو إنه سو وفهمت نكازي وقاقعي هايزي قد هايز أرشي وأنا رون تانج أنا غباء واحد محمد رسول الله يجويك جبار الشين زماني لا أون إيمان واتس السعادين دانج ويهون وس رقي أركن كلها روح أصلا أمريكا دوغ الجوار أو أسقطوا أنجي ديت أخولا مغول ديت سيرو تصدق قسمات كين بوجي كين غلو بشيران نقول ديت الحالان زاهد ديت علم ببصره حالت إيهابهم بجارلو هيدي نوتشيتهم جوكن ما حدش قال هذا حالت إزواجهم جوكن هيد سنجي رقي بتاعي أنت أتقطعنا زاهد هاي بقى جوي سجني كيس زمان باتلا يأون تليفون وجي كون نيشتم ساقي وبيخلوك أنا غسل جندير عمره يغدجاني صوبك كورة وشتيلوك وشتيلو صغوص هقول أداب إترماتك ليكيز هانجي هب رماتك فوق أداب فوق بيتني شي بسونا الحدينان دوبا على نشكول ده حبولا زبير محمد وشاسول حرمات ده دانجو سونو خل زاهد جو بواج عندوه أني واج أنتنجي في سريش هارونها هنجي زاهد ديل وتشدل زبكلنوك أرشعي أتندم تامغوليش شو كده الشينا أندوغان وموجود قسم نجيك أنا روز ما قنينا روز شاذ هنجي هيدي سأونا نجود نرتشي خد نجيلا نجود بق رميخر قلقراج أيل جين داس كوي جين تبق رب كروتل سناتوريال دريت إلي نور هب بريش جندير وجد اللاك على الشيء جنسا إنسان سو أداب هوليو يلدت أديجن ديجي بات أمر هوليش سجن وحرت أعرف فداريت هنايس هنجي سويجي وصول حالك إن كده بيكوخا نتكر قرات شالده أمر حالك ودينا بقى حالك أبيت أول قدرستان أول قراسية دقهر هارونوس البس بكرق نبولل عدم عمر حمر زمان مغانجي عونت زمان غستي أمتلان مليون نش مليار ديش اللي بريسويت هم مقيل جو هم مقيل
تدرك ألبوغو газета وقرما قلبو هادينغو جبوغيليب هاو كاسي على تقيابيزي أصوم قد أبريك زوج بوت أرشاسم بريجي ضرور جبوغيليب شو خيل دور قري كونو بيو نو زاهد كان خلط الله كيوك أنيجي زاهد وقو بيره هنرخو مخشيتشو عقيل قولوا أني هاس هابت إحكي يقولش هابت إخل دبوس سام عميرة علمو وطرت بويتشيوها هنر بويتشيوها هابقو سوحو إخل دقارب قولوا جنسو عمرو الدجاني عمرو الباقنا برشيني جو قارب إخ هاب صوت إحكي هدينو قوسين أما نكدا هذا كله نكر شيء كينو شيء وكرو كينو شيء بوجو كينو قيمة نتسي صبح بيسكولين رسول حمزة هوك أنا تسويسا تواج أونان سو عدة بجاتهم أن تيرون هنجي هيك بردو هنجي واج أونار بردو نكدا أسكوي هذا دينا بقول نكر عمره قي عدات نتلت شيء سو عدابها بيسكولين نكرقن هابون باجار اللي جو زاهدي تسعيد السانجي باش ندير حاوط العرق كويزي هيسو باجاري بوغيل ام ديك زويزي نكرها بيتين داندي كيف كنوح شاولوي نكروغو زاهدي عون العرس ما تسعوني باليت هالشاي نكروغو تشوحر اليسو واسس السان شايل أني بيخلو تيجادل سانغ ديخلو سانغي هادين رأيون الدواج دانش قدر سانغ ديخلو هي سامولي كونكي سانغي هست أديوس مغجوجي إنسول عرق كورو واس أوغ تستاس نيتش أحر الجروج هسين كتسم ساخيجي هارول هسيجي هارول هسول إيمان زاهيدي هارول أنتويت إنو جو هسول زاهيدي لوهت إنواتس محمد سعيد دي تسيت على أنت كوسانا هو قديني وشي أنقو والي كينا بوك أنيجي جندي شنيجي سيدا سنيجي سندا سني حاجاتي بوي تشيبوريو أنجي دونغن دانش أرمي حدين إيمان واس حدين وقنهيو جيبو كيتو عادة سمح تشيبوريو واس أول جندير عمره هادين كان لها هادين سنسوران لها جندير عمره دين الأضحاك تشيبوريو واسي أنجي توصل بركة بوكنا زاهديجي توصل بركة بوكنا زاهد الواسسجي ياسسجي أنجي سويجي نسال واشين ديسنجون وات كلي غزال كلي وقتمو إيديال نينوخ وات كلي غزال كسيدرا أرشاي هبو زاهد الزاسبوغ أنجي إسانا بيسونيو قيد إزبوغي لنيلهم هب وديب ريش وديب كونيك نكر عدم مصب عدم هذا قريش زهيد اللي قصام بوجي دي وطلعن سنجي هبا أدا هانت أخوجي كودكون هان نكر يتخيلهم هبا أدا خبيل زهيد وكران إن شاء الله يدين قوي باجنا سنجي ده كي سيكون خلاص جندي بحال أخلقي عمره في الحال أخلقي هي دريت كنت سويدة في الحال شخصيها وبدسيسي يسوي хималзи казана фликина зур тарат лейси. Сегодня у нас очень такая приятная атмосфера в этом читательном зале. Наша читательская конференция посвящена выходу книг замечательного человека, человека не только слова, но и дела. Человек-слово – это очень весомое словосочетание, заслуживающее уважения в обществе. И действительно, такого уважения заслуживает мой земляк Загит Гаджиевич Худжбаров. Он начинал свой путь от простого мастера, инженера до начальника мостостроительной организации, мостостроительного отряда. Он и младший научный сотрудник на кафедре автомобильной дороги, и автор и разработчик очень многих научных статей. Я вижу, тут стенд тоже подготовили, Резадай тоже с нашего что-то библиотекарша, спасибо вам. Очень много у него научных статей, и сам и автор, и разработчик он этих статей.
Наша с вами жизнь, она непрерывно связана, напрямую связана с дорогами, и мы с вами видим, как каждодневно в СМИ рассказывают о том, какие прокладываются новые дороги, осуществляется ремонт старых. Вот здесь начальник управления дорожного, тоже я вижу, добрый день. Мой муж тоже очень много лет проработал в вашем дорожном хозяйстве, поэтому я как-никак очень хорошо с этим сталкивалась и знаю, что это такое, какая-то работа. Это очень благородный труд, потому что и в зной, и в снег, и в любую погоду они всегда выходят на дорогу, ремонтируют, несмотря ни на какую погоду. Это очень благородное дело, и таким благородным делом и занимался наш земляк. Он трудоголик, готовый сутками проводить время на работе, и ради достижения какой-то определенной цели, да, ради достижения результата. И такого же результата он требовал от своих подчиненных. Он на самом деле личность очень неординарная личность, и с самого первого его прихода, назначения начальником Дагавтодора, многие аналитики назвали тогда это самым удачным кадровым решением при тогдашнем президенте Рамазане Абдулатипове, потому что каждый день, он задал совсем непривычный темп работы, вы все об этом сейчас говорили, знаете, и на самом деле многие аналитики назвали это тогда самым удачным кадровым решением при президенте Рамазане Абдулатипове, потому что каждую неделю в СМИ осуществлялось, выходили сообщения о ремонте новых дорог, осуществлении прокладки новых дорог, о ремонте старых дорог, о возведении новых мостов, тоннелей. Загид Гаджиевич считает, что этот век – это век новых технологий. А Дагестан, к сожалению, пребывает до сих пор во второй половине 20 века, это очень обидно, поэтому самый главный акцент он делает на молодежи. Он считает, что самое главное – это кадры. Мы это с вами прекрасно все знаем. От руководителя очень многое зависит, правильно? От того, кто наверху, от руководителя. И самое главное – это какие есть кадры. Потому что людей очень много, работающих, и молодежи очень много, но талантливой молодежи очень мало. И он самый свой большой акцент именно уделял талантливой молодежи. И мы с вами знаем, что он отправлял, вот здесь кто-то говорил, да, он отправлял талантливую молодежь учиться в МАДе, мы знаем, Московский институт автомобильных дорог. И самым лучшим из них велось поощрение, стипендия его, своя стипендия была, и бесплатное питание, проживание было. Он очень много уделял и нашим одаренным детям нашего района. Я тогда как раз таки руководила в нашей школе, занималась одаренными детьми. И очень много интеллектуальных конкурсов проводилось в районе. Я выезжала с детьми, и такая программа целая шла на выявление одаренных детей нашего района. Но у нас очень много, посмотрите, выходцев с нашего района, которые где-то работают на высоких должностях. Но, честно говоря, может быть, где-то что-то происходит, какая-то работа, может, я этого не заметила, находясь что-то, но у Загида Гаджиевича не потому, что он мой земляк, но напрямую я видела, что работа велась именно по сохранению, выявлению этой одаренной молодежи. Моя девочка тоже училась у нас вот в школе, хорошо училась, и просил Загид Гаджиевич, чтобы тоже вот целенаправленно мы занимались именно тем, чтобы отправить ее в МАДе, но ее выбор пал на другую профессию. И мы знаем, что молодежь – это будущее нашей страны, правильно? Но это не банальный лозунг, который я сейчас говорю, мы это знаем. Не вся молодежь, именно талантливая молодежь, потому что именно на этой молодежи это те столпы, на которых будет держаться наша страна, наша Родина, а Родина – это наше будущее, мы об этом должны сейчас задумываться. Это именно те люди, которые идут в ногу с будущим, должны идти в ногу с будущим и многое должны принести нашему Дагестану. И Загид Гаджиевич, он, конечно же, патриот своей Родины, потому что очень много манящих предложений поступало о переходе его работы за границу, но он отверг все эти предложения, потому что его вот эта технология, вот эти возведения мостов, он же инженер еще по профессии, и поэтому очень многие, особенно немцы, хотели его переманить на работу к себе, но он отказался от этого, потому что видел свое будущее только в своем родном Дагестане и считал, что он считает, что экономика ни одной страны не может развиваться, если у нее нет хороших дорог, правильно? И он хотел видеть свой Дагестан цветущим краем, с развитой инфраструктурой, хорошими дорогами, поэтому очень большое внимание уделял и именно вот этой талантливой молодежи своему району. И здесь, наверное, как-никак уместны слова Расула Гамзатова о родине. Понять я не мог, а теперь понимаю. И мне ни к чему никакой перевод, о чем, улетая осенняя стая, так горестно плачет, так грустно поет. Мне раньше казалась печаль без причины у листьев, лежащих в пыли у дорог, а ветки родной, их печали причина. Теперь понимаю, а раньше не мог.
Когда далеко от родимого края судьба или дорога тебя увела, и радость печальна теперь понимаю, и песня грустна, и любовь не светла, о Родина. Он действительно патриот своего родного края, и какая бы сейчас ни сложилась ситуация вокруг него, какие бы слухи ни шли, мы с вами знаем, что он человек дела, человек слова и патриот своей Родины. Спасибо. Nu de is haduk an college sadak wi khulan di zahid asobo esugum kantak bokin chuda itna otyan kala saduk nu bit na auto dorol de haw zahid hajid hal wa zamanuk anogo khazali ke zaman olda de ketroma de telefon de kuhech numero telefon anji uradna awli ko habogilla zahid hajid su sekretariat olsan sekretari gil shi ken esivot umugilla mugundan çöz. Durdele zaman mugun işil vaçın eşkol hakuli anigi zahidi sauli desnak batil hasul sukina onjul yam mugun la hana wol singi çok iyi hawqasan ahmaj ana bana qoş vaç ayl ihtiral. Tranam dediğim gibi koliş hop dört maç ohot çok iyi korespondent geliyor andan pravdaş. Ozul con xabar aral dit dom chuar azvat hay xujo ki bit xujo ha statya baç umumu ko nastayesh vremya. Gob salon sali shum asuke ha saga dir hamiyo dere kondoe ani ahmadi la dir telefon ki balay zam dit turma ana şu an obet adi salam anje as abuna halihab statya salanila jindigi kutakal da botuli lahab chuil zanimat sahize شرطات هابي إنك ما عايز حرقون البوك يقول زمانك خدوان دبول يحرق أما جدير زمان هيك إلا خا هي بيجو هايزه واس وقيل أبو زنيمات سوالي جن دوبا دالني واستوك هالسا أمورسكي لاسوس بيتشا درك أدوغيل وحمير خبر بيسانو كرج هي خالدير ساخير ودقات إيه شوني أستهارنا بعيد عجيوت أنجي نجر سو هاميش سخي دراخوني أدش هبير قميت رعين سنوخ بو خط علي تقولو غنولي هي باك هايزه كوميك هم باجاوار شيلو ديدا وس أونا موچوك كم كيلومتر أو همش ناس أنتو كيلومتر عنج باتيلهم حتى لو أنتو كيلومتر يوم 5 كيلومتر راعو دوي موچوك جين دراك ألد بقول إديمة تاني جو هانيوك أجو هي بعض موچوك أنجو نو خابيزه هي بقول يندر إمين حالت الرسو وصو إمين مناظر حاجيوك أنواع بخاطر الحالت ليه سنجي ديدا راعو كل وصو حرمات هذا وصو آداب هذا باتيلهم نو عمله سزخر بالشان هذا بيل الحكومة تحتوان مسكوا سن وكذاني يقولون الأدين جهان دودين جهان توريزم رزوات هيك بكر روجيلهم يقولوا هذا منو خو عيد سو هذا راشد أو جو زاهد الإنيشياتيف ده زاهد صاحب وأنا جين سيب هاي يقوله الله سبحانه إخدال أون غوست أسيا إخدال باي بيخزي يقوله هب هاي زيلهم وقلدا قد جهان دون قد إبا قد يوني غوست أونا جدود جندير وات سالشيلهم تلايلونس هذه الحضارة ما حماس هجد الآن شطات أو كذا سو يسوق يقبل لهم وسيلة هذا عنك سو عدم خيري عدم ملوت الجندير قلت لبيت هم عدم هقول له شيء إني خان ده وصو أمر تباز دون واجب إنك روك ما تأخذ سنو سنجو بدك ماشين دكتور أنا شو ديجي أنا دوستا قريش أنا دينجي سان كارا كارا جوت تاكل ده ودوي تشارب عدم تبوكي شيور شيو كانوا إصلاح أركاني بيت سانا ديروك أنا وشيتيل ديروك أنا ديريكتور محمد رسول حبيب الله وجسم بيت سانا محمد سجل الحق أخذ دوبيت وان سينجين كانت سينجت أسياب إختار ديت سبب بيسينا ليش كادين جو أونيل غسيلهم أن دوب جمال شعاتها ديدا دواي است جو هاي باقي خيجوري إختار جويل نجيم هاي تكون ديت قانون وسيك هذا هذا يدوس إختار لامو أن الخا هادين أب كده هبادي خيزيويلهم غوس باج أنا إيه القلقان عند إلكتروني بسوي دان دي جواب خا توت ساعة هبوجل حبيب حبس ساعات هذا زهيج إلا حارت إيه أو عبد إبراهيم شان صنط يا حقان صنط إيش وان شامو على الثلاثة كهير صنط بيودي حارت إنه هتطلع لكل بيل إيه جهاز يقولون هل حصل حاجة ترجمة جوك نخ أشياء توت سب شامو أمو أو بروجكت أو أمو نخ نخ هايزه 5 مليون دا كون كونسول بقول 190 كذا مخدوسي ومخدر أجات
Вот асгил хавалан зон цайлана гол чаата нухолар чаата 120 миллион лик махаджи цигвицана ну бого захидил барака цинди есием чигашун бахагеб ебгуриги захидицин ер школа яон америку мекалаона цинги математик техник was арастуна шайлук школа бу хумо ан шалон кушам кусматси هبو حدادس قروا كنا بتغني كنا بو كمبيوتر أو إيه تسوي كلام أقطعمان لزايد دكانا هذا هل هذا الشغل بو أنا بروسط زايد هذولي سو سرد شغل جي أفليك شغل جيوغو سو كمبيوتر جي سو برينتر جي بوسيزي هذا كم بجار يشيلو بو كنا نجبت أنا بجبت أنا بجك إيه الهاب أي القلب أتها أنا سكتاشا زايد حجيو شاسيلا نجار شكولا اللي بيتشامو كله تقول أولادهم الحين شغلهم كمان لها تقول أنت أقدر أقول شيء ده السراد بقى إحنا عادة تشامو كمان هواس بس دول أنا دول الكذي هو واسيسيو إسرائيل بيجا وبيجون بس هيك دين جاهو هيك هنيكا هيك قرر أبرز وانا ده هني بيسان صوتي رأي أنا دروج أتليش دي كذا استلين يشزمو أنا يجيل ده أنقاذ هذا سبب بسيزه تلدوك حضور الشيلزازي هست كلاشو على دروشتونا هستو بركة شوش روسو باتيلارو تنگی هر کینم کو برکت هستگی هستو فیزامال دیگی هستو آلیات هستو هیویجارش شتات روز هتگی تو بر رهانال دیگی شوانگی برکتی هندی نوچینه سر قیمت از کلم کامولار نکن معرولا دارتو صوت آدمال ودین بازار بگو چی است کن جهت البس بگی جند گوشینی بازاری هدینی چای کامولارو هل دیگر توی کولارو زاهد اونگو آدمگو هستی علم بطلار میره پیرت هزیولا هستی علم بطلار هست ابر امرویت وازبه الله ساعت لگی هستی الله رزقك هني راجعس الله سحدون نجود سنة الله نجود سراتي رواتي الدنيا خن دير كراجعن هل أكثر إنه جماعة في شكول في بيبليوتيكا في الجو دواب سافر جنبي خندق كيوك أنا تو نجت سودان دروسن جوه زيرس كيوك إنشو علي بكت عندي سهاد الأكثر قاعدة في بيبليوتيكا حساب الدنيا إن رقت جوجل دوتس كوميك هوني ديت سارسو جوجو أوتر سقارت إخر لوجيخا عدم بيخ بيتشو جيوك إني أوتر قوري في سقاني جشي قاني جي كم إنترنت هالدوجو واتساب هالدوجو الأمريكا سرخابة زوجي أوتر سقارت إخر لوجي بيت أرجيهت قيمة كذا عدم سو أناليسيس جيوك إني هاد أكل روسو كنيجة الحوارشي كورتو زاهيدو كي روسو كسيبو تونجي رأيونا بتلقيش ونيجي هذا دير كرات أكل شوية زيلا هنجي بيشو كوميك هاي سيخولو ديو كارخا دير نادشت كيو كار علي بيجي أنتما أو إقباليت صلدي إني كان تجي نيجت روسو كارها وصول راقتلن حالي أدنى كلاسين كليل أو وصول كتو ممكن وصول جدوركو إني ну причины ратанха вещу гескомеколю ар идара хучат банку нерохойдоны анчи ху ножой баркал ханирач ар алас хатун шили халари алкфуикано уздавот бекарахла манужач арахл дунио ханадиет сиц захид ки вохизи ножос бишас чани захид ки ани вачини уго бицу шинжог метриуго ев хасатал жан хабелик экачини гил а е бачун бишели датсел касарахл ханчи ев хасатал жан клоно ичил хаду цугик экко исопат ибачини ха хасатал жани сик бохали операции скан германия кан берли операции демо дуа балда жугу цалулю институт алда Киргизстан алда дуа хайл баскан эс хасатал жани вачун Москва де халт илюшин дирку докторски защищатеси то хия зигжин до цада халтулю росу час каржо захмалит хасал никет аско ханоготли вачжо чизи бот матилар хо дузиг падешкаси бажара жо хаулю гес бичшини эцтата и си баркал тролия халва рук аро ну харауля харук ар варук ар халт кацвичуни анха уси здунос Василиуски тур баркала тулги во усулада чониги министр субатич хакуну проверки мачахи сулада бацада аккуратне документации вук чониги министр ватич аликан
Анчер ножоцго анализ ехаева бицунигерал рахвалиги киноебжотуги аз жинцо хвалиотлу гелхеботму анди ножо хелт ахашес ножо баркал нархыганират Сухожак передача Дебицун Тлюлару Захид Хажиевичас Республикалда ва районаллу Адамази Хабураб Кумек Квербакьяллу Хесул Сахаватлияллу. Ахиралда гибокан буго Хучбараб Захиди Хесул Қизан Хималази Адамази Пайдаялит Халқат Иричазиги Кумек Квербакья Хабизиги Черхой Шулияб Сахли Рекея Парахахи Хабулиб Ишатлут Битке Иқбал Харизи. Халдалу Нижер передача Либихи Забураб Заман Ахирал Душаном. Нуже Нижер канал Асаби Шерахлюх Баркала. Саатлик Абатаги. Хурматиал район Сойл.